Number 3. But I need down baby. I show my moves up to everybody trying to do it. I mean it's function and all the ladies trying to do it. Just do you. Number 4. Ay, number 2. You what I hate. So it's got to do it. You know it's got to do it. I think it's got to do it. I make the call shine down. Number 1. Number 1. Ayan nga, Cut ka. Ayan na number 1. Ayaw nung number 1. Ako na na. Kaya ikaw na lang. Agi ka na, Dogi. Agi. Hindi, mag-Dogi ka naman. Yung seryoso kasi. Hindi. Gusto niyo ka mag-Dogi na. Madali na. Walang na. Ang sige mo. Dogi. 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 Okay, papayahan mo, Jack. Paul, last show mo na to, ha? Wala ka na. Agi ka na, Dogi. Agi ka na, Dogi. Sige na. Okay. So, Paul, mag-isa ka na. 1, 2, 3, 4, 5. Sino dyan? Sino sa magagandang Ilongga ang napili mo? Kaya kasi sana lahat eh. O, dyan na lang. Yun nga, nakita kami yung kuha na palakpak ng tao. 1, 2, 3, 4, 5. Sino na papusuan mo sa kanila? Number 5. One! Hindi ka makapili. Hindi talaga eh. Ikaw.